Pelajaran 11, Minggu ke-11, bulan ketiga. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari tingkat kesopanan kata-kata dalam bahasa Inggris, ditambah cara membentuk posesif atau kepunyaan. Biasa, sopan, lebih sopan. Bila kita berbicara dengan seseorang, tentu kita tidak sembarangan mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata. Kita harus mengetahui dan membedakan kepada siapa atau dengan siapa kita berbicara. Dengan orang tua, anak muda, anak-anak, atasan, bawahan, dan lain-lain. Hal ini penting khususnya ketika memerintahkan atau memohon kepada orang tersebut. Perhatikan kalimat berikut ini. Biasa, Come at 7. sopan, Please come at 7. lebih sopan, Would you please come at 7? dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Open the door. Please open. Would you please open? Shut the window. Please shut. Would you please shut? Give me the newspaper. Pass the sugar. Drive slowly. Call me before 8. Call me after 9. Move a bit. Take me to the station. Turn on the radio. Bring your friend today. Go buy a writing book. Type this letter. Meet us at 9 o'clock. Mari kita lanjutkan. Menawarkan. Jangan lupa mempraktikkan ungkapan-ungkapan ini langsung kepada kawan-kawan Anda. May I offer you a cigarette? No, thank you. I don't smoke. May I offer you something to drink? May I offer you something to eat? Do. Kata do sering digunakan untuk memberikan tekanan agar artinya lebih keras atau sungguh-sungguh. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Do try hard. Do come at 7 o'clock. I do love you. I do need some money. Memperhatikan. Pay attention to the director. Pay attention to your teacher. Pay attention to the lesson. Pay attention to the road signs. Pay attention to the traffic lights. Pay attention to your parents. Mempunyai. I have a big family. Do you have a big family? Kata have atau has akan dipelajari secara khusus.
Perhatikan kalimat berikut ini. Does he have a watch? Does she have a watch? Teruskan dengan A hat. A job. A bag. Much money. A magazine. Much time. A letter. posesif, hal kepunyaan. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara membentuk posesif, mari perhatikan contoh-contoh berikut ini. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut. David's watch. The boy's hat. The boy's hats. The girl's dress. The girl's dresses. A postman's job. A friend's house. Her friend's work. The child's mother. The student's books. Sesudah memahami contoh-contoh di atas, mari kita teruskan membentuk posesif. Caranya, 1. Kita menambah tanda petik dan huruf S pada kata benda tunggal. Misalnya, David's car, the boy's hat. Mudah bukan? Nah, sekarang dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Lawyer's radio. Herman's return. The student's teacher. A bird's egg. 2. Kita menambah tanda petik pada kata benda jamak yang berakhiran huruf S. Contohnya, The boys' hats. The girls' dresses. 3. Kita menambah tanda petik dan huruf S pada kata benda jamak yang tidak berakhiran huruf S. Misalnya, The children's books. The men's shirts. posesif dengan tanda petik dan huruf S serta tanda petik digunakan untuk 1. Kata benda yang berjiwa. Misalnya, My mother's house. The dog's tail. 2. Kata benda yang menunjukkan waktu, jarak, ukuran, dan nilai. Misalnya, A week's holiday. 5 yards distance. 1 kilo's weight. $2 worth. 3. Nama-nama negara. Misalnya, Indonesia's riches. England's fleet. untuk mempermahir bentuk posesif ini, mari dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. A person's weight. Their nurse's dress. His sister's bag. A horse's tail. The judge's decisions. The cat's food. 10 minutes walk. 5 meters length. 2 hours rest. The men's shoes. Indonesia's powers.
The criminal's execution. Cow's milk. A year's time. Hairpin's money. A spider's web. A day's wages. The lion's den. My father-in-law's room. A doctor's degree. Mary's car is over there. I used to go to a friend's office about once a week. He is staying at his uncle's house. Her friend's work is bad. The children's books are on the table. The angry dog bit the girl's leg. Jangan lupa, untuk kata benda yang tidak berjiwa, kita harus menggunakan kata of. Kata of tidak ada artinya, karena kata of digunakan untuk menyambung dua kata benda saja. Misalnya, the roof of the house. The date of my birth. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. The light of the moon. The sail of the radio. The tail of the cat. The cover of the magazine. The edge of the river. The color of the book. The cost of the trip. The taste of the coffee. The noise of the train. The price of the belt. Catatan 1. Sering juga kata of digunakan untuk kata benda yang berjiwa. Misalnya, the duties of the director. Artinya, tugas-tugas direktur. 2. Kata of bisa menggantikan tanda petik, serta tanda petik dan huruf S. Misalnya, the boy's dog. What do you mean?